est scindé et à toutes les racines simples. Ok, bien, toutes les racines sont simples. Ok, bien sûr, mais si c'est bien, donc nous prenons l'exemple d'INA, soit F appartenant L de R3 et sur un endomorphisme de R3 et C égale E1 et E3. La base canonique de R3, bien sûr, E1 égale à sur 1, 0, 0, E2, 0, 1, 0, E3, 0, 0, 1. Ok, soit la matrice de F dans la base C égale 1, 2, 2, 2, 1, 2, moins 2, moins 2, moins 3. Première question, déterminer le polynôme minimal de F. Deuxième question, on déduire que F est diagonalisable. Bien. On déduire, parce qu'on déduire, c'est les questions précédentes. يعني غنستعمل les premières questions. Mais si يقول لك on déduire F diagonalisable, شنو غتدير؟ تبدا تحسب لي polynôme caractéristique وتقلب على les espaces propres وتقلب على عاوتاني bien sûr dimension de ces espaces propres égale bien sûr de multiplicité de lambda etc. غايجي تما ما يحسبش cette façon de question غتضيع الوقت ديالك tout simplement. Bien. Donc première question. Parce que vous déterminer le polynôme minimal, أسهل méthode هو أنك أول حاجة غتمشي تكالكلي البولينوم كاركتيرستيك، يعني polynôme caractéristique de F. Le polynôme caractéristique de F par définition égale à quoi? Égale à déterminant de quoi? Donc bien sûr, par exemple, on note A, bien sûr, là il y a F de A moins X fois l'identité d'ordre N. Sur X. Simplement égal, on une diagonale, on va X. Il y a 1 moins X. 1 moins X. Moins 3 moins X. Et ici 2. Moins 2. Moins 2. Et bien sûr ici 2. 2. 2. Ok. Bien. Donc là, ça égale, bien sûr. On s'amène bien sûr les opérations élémentaires par rapport à les colonnes ou par rapport à les briques. Mais par exemple, tu m'as dit non. 3 moins x, donc 100 moins 100. 100 moins 100, donc c'est-à-dire 1, 2 moins 1 x. 2 moins 2. Donc on va dire L1 reçoit L1 moins L. Ok? C'est-à-dire ça égale. Donc ça moins ça, c'est-à-dire moins 1 moins x. Ça moins ça, c'est-à-dire 2 moins 1, donc bien sûr 1 moins x. Ou non? Non. On va faire une sélection. Parce que bien sûr, c'est bien sûr 1 moins x, donc bien sûr là. Ok, donc moins 1 moins x, ou ça, attendez, 1. Plus x, non, 1 plus x, moi avec moi, donc 1 plus x, pas 1 plus x, donc j'appelle. Et bien sûr, ça, 1 moins x, ça tout simplement, il y a quoi? Il y a moins 1 plus x. Oui ou non? Et 2 moins 2, donc égale à 0. Donc, deuxième colonne, on va faire le voie. Et aussi, on va faire l'opération en même temps avec la troisième colonne. Donc là, on va faire troisième colonne plus deuxième colonne. Donc, il y a 0, on va prendre bien sûr moins 1 moins x. Ici, bien sûr, moins 3, donc ici, plus ça, donc on va moins 1 moins x. Donc, l'opération de rendre, il y a L3. Oh là, pardon, on a les colonnes qui sont là. C'est les lignes. Donc, on a la notation, mais c'est ça. Les colonnes Z. Ok. Colonne 3, on reçoit colonne 3 plus colonne 2. Donc, j'ai une leaders. Ça plus ça, donc 0. Ça plus ça, donc moins 1 moins x. Ça plus ça, moins 1 moins x. Bien. لاحظوا معايا غنخرج هذا وهذا او ميم طون باسكو يعني باش كيكون عندنا واحد الكولوم مضروب في واحد السكالير كيخرج تو سامبلومون. يعني ايسي غتبقى لي 1 بليز اكس. بيان سور هذه راه هي تو سامبلومون نقدر نبسطها هنا هي موان 1 بليز اكس 9 بليز اكس سي بون. وي نو درت والو. بيان دونك 1 بليز اكس فوا 1 بليز اكس اللي خرجها يعني او كاري. Fois, il va déterminer bien sûr, là je parle moins 1. 1
0. دونك شنو نكونو فهمتو بيان سور خاصكم تضبطو ديال دياغوناليزاسيون يعني باش ميعطيكم مشكل في هادشي 2 1 موان اكس 2 ici تبقى لي 0 ici موان 1 موان 1 وي خرجتهم هادو في نفس الوقت بيان دونك لاحظوا معايا مزيان دونك هنا بقات لي بيان سور 1 موان اكس دونك باغ اكزومبل غندير دابا دوزيام لين reçoit deuxième ligne plus première ligne علاش باش نحيد الأ من هنا يبقى لي 2 0 لا بقاو لي 2 0 يعني غنحسب ديتيرمينون فاسيل مكاينش صح ايوا دونك ايكال 1 plus x لي تو كاري فوا قلنا غنديرو سا بليس سا دونك يعني هنا غنكتب لك شي صغيور شويه دونك ايسي تبقى لي بروميير لين كيف ما هو يعني لي زوبيراسيون اللي مضرب كنديرو بارابور لي كولون اللي بغيت دونك البيراسيون ندير L2 reçoit L2 plus L1 ok donc c'est-à-dire ça plus ça donc 0 ça plus ça donc 3 moins x ça plus ça donc moins 1 ici moins 1 2 0 donc شنو يكون داكشي كيبان دونك نحاول نسهلو ونكمل هنا اوكي لاحظ معايا مزيان انا 1 بليس اكس لي تو كاري نخليه كيما هو فوا بيان سور ايسي بقاو لي 0 0 دونك تو سامبلومون كيدير موان 1 بويسونس اي بليس جي دونك اي دون سو كا ايكال 1 اي جي ايكال 1 دونك يعني غنلعب في الكويفيسيون هو اللي فيه موان 1 يعني 1 بليس 1 دونك 2 موان 1 بويسونس 2 ايكال 1 دونك غتبقى لي غير 1 فوا الكويفيسيون موان 1 ها هو فوا ديتيرمينون ديال الماتريس اكستريت يعني اولا بيان سور صح يعني فاش كنفاسي هاد الاي ام هذا اي ام لي و جي ام كولون يعني غتبقى لي 3 موان اكس موان 1 ici تبقى لي 2 بيان دونك نمسح هادشي ياك صافي نكونو كل مزال باش هادشي درتي غير كالكيل صافي ماشي صعيب دونك 1 بليس اكس لي تو كاري دونك هاد الموان نجيبها هنا فوا بيان سور ديتيرمينون ديال هادي راه فاسيل هي 3 موان اكس بيان سور افيك هاد الموان سيتادير تولي هنا موان هنا بليس et bien sûr moins avec moins donc plus 2 donc tout simplement égal moins 1 plus x plus au carré et bien sûr je prends bien sûr moins 1 c'est-à-dire x fois x moins 1 ça à l'air bien sûr on a 2 racines moins 1 et 1 oui ou non moins 1 et 1 sont les racines de points caractéristiques alors 1 et moins 1 sont les valeurs propres de f, c'est-à-dire spectral de f, tout simplement égal moins 1 et 1. L'ensemble des valeurs propres. Bien. شنو بقى لي؟ من بعد بقى لي خصني نحسب بيان سور بولينوم مينيمال. بولينوم مينيمال. بولينوم مينيمال. شنو قلت لكم بولينوم مينيمال؟ divise polynôme caractéristique. Un polynôme minimal, expliquons. Polynôme minimal, donc deuxième question. Pas la première question, c'est pas le polynôme minimal de f, x divise polynôme caractéristique. On a aussi les racines de et sont les racines de m indice f de x. يعني toutes les racines ديال البولينوم كارactéristique راهم racines ديال polynôme minimal de x tout simplement. Bien, donc شنو بقى لي tout simplement bien sûr عرفت bien sûr le polynôme minimal divise polynôme caractéristique et bien sûr toutes les racines bien sûr radicaux bien sûr ديال p indice f راهم racines ديال m indice f c'est-à-dire tout simplement m indice f de x appartient soit bien sûr هنا
وبالنسبه لنا كاين اللي كيغلط بيان سور. لا قلبت هادشي راه ماشي مشكل، باغ اكزومبل ندير هنا اكس بليس ان اكس موان خليهم بحال هكا ماشي مشكل. اوكي بيان بحال هاد السينمون اللي بغيت ماشي مشكل، باسكو يعني باغ اكزومبل بي راه ديفيز موان بي وموان بي ديفيز بي بيان سور دون 4 اوسي اكس يعني هادشي فري. بيان دونك لي بولينوم توجور هادشي فري. بيان donc tout simplement polynôme minimal de f soit غتكون x plus 1 fois x moins 1 soit غتكون x plus 1 au carré fois x moins 1. tout simplement كندير la multiplicité اولا في هاد puissance اللي كيكون ici هنا. par exemple كان 3 كتبدا 1 2 3 بحال داكشي اللي كنا كنديرو بيان سور في فراكسيونيل لا ميم مانيير. اوكي يعني غنبدا نلعب بسميتو بالبويسونس هنا. باغ اكزومبل هنا كان 2 اوسي سوا غتكون